આ ધરતી ભારતની છે, અહીંયા આપણે કબજો ન મેળવી શકીએ. હા પણ જો હવે આ બનેલી વાત કહું છું. 1835 માં કાગળ હજી હું લખ્યું હતું ખબર? એક મુઠ્ઠી માટી માટે આખું કુળ કપાઈ જાય. પછી વૃદ્ધ ડોસી 80 વર્ષની 80 વર્ષના બાબા નાના નાના બાળકોને કાખમાં ખંભે તેડી અને ગામના પાદરમાં એક સ્ટોન ખોળેલો હોય છે. સ્ટોન એટલે बाग जोटा बाग बोले राम राम भैया हाथ बाग राम जोटा जमी जमो डाला बसुटा बेना तो जाने जोटा नाच मान बेना फुटा जमी डाला बाला बेगो वाला पल्ले काला बेड जागा पाड़ वाला आजा काला कद काला फूल मोटाड़ा उतेड़ा माथे वादळा नूर बड़े बड़े तारी बंदू वाले तागा रानी तो हां बड़े तारी बंदू वाले तागा रानी तो जाने कटाड़ा जाने की गाड़ी जाने की बागरा गाड़ी जाने की जाने का बुढ़िया तो जाने की सेवा रात जाने की बुढ़िया होगा जाने की नाम का पूरा बड़े बाल बाल जाने हम मन दोनों हमारा काला बुढ़िया धन्यवाद धन्यवाद।